So, good day everyone. We are the group 9 and we're going to report the topic nanomaterials. So, does anyone knows what is nanomaterials? So, before we proceed to the real definition and meaning of nanomaterials, let's have first a brief historical background about nanomaterials. So, ang American physicist nga si Richard Feynman nga usa ka Nobel Prize winner mao'y unang introduce sa concept nga nanotechnology in 1959. So niingon si Feynman nga the principles of physics, as far as I can see, do not speak against the possibility of maneuvering things atom by atom. So, yung pasabutan ni is possible nga makontrol nato ang mga butang atom by atom gamit ang science. So, na siya famous speech nga there's plenty of room at the bottom. So, iyang giingon or iyang pasabutan ni nga possible nga mas ma-manipulate o makontrol ang mga butang atom by atom. So, meaning, pwede nato bag-uhon or himuon ang mga materials gikan sa pinakagamay nga parts, which is ang atoms o ang molecules. So, kibaw man gyud ta nga ang atoms gagmay gyud kay na siya o ang kanang molecules. So, anhi nga era ari nagsugod ang idea nga pwede di ay ta maghimo og mga technology sa pinaka microscopic level or kanang pinakagamay na gyud kaayo nga kanang parts. So, next, in 1974, si Norio Taniguchi, which is isa ka Japanese scientist, siya ang first nga ni-use sa word nga nanotechnology. So, iyan ang gigamit nga term or word para ipahibalo ang accurate kaayo nga machining o finishing sa mga materials. And ang kana nga process nga nagkinahanglan og taas nga precision o accurate sa atomic level. And next is in 1981, one American engineer named Eric Drexler ang nagpauso sa idea nga bottom-up approach imbes nga top-down approach. Kay meaning ang top-down approach daw kay gikan sa dako nga materials nga giputol-putol hangtod mo gagmay, while ang bottom-up kay gikan sa atoms o molecules nga ginatipon or gina-gather aron makabuo og mas dako nga structure. Like kanang for example, mura siya pagtukod og balay nga gikan sa bricks imbis nga pagputol og kanang daghan kayo or kanang existing nga mga bato. So, next. So, ang word nga nano is gikan sa Greek word nga dwarf nga nagpasabot og gagmay kaayo kay understandable naman jud kaayo kay we already know nga ang dwarf is kanang gagmay kaayo, like kanang mga namjud tay gituhan nga kanang ang uban nga duwindi nagagmay man jud kay na siya, so mao na silang gipang tawag og dwarf. So og kung tan-awon, like for example ang usa ka nanometer kay 1 billion kabahin or parts sa 1 meter. So meaning super tiny na gyud kaayo siya or kanang gamay na gyud kaayo siya, like kanang to the point nga dili na siya makita sa mata. So kung i-compare ang buhok sa tao, for example kay naa sa 80,000 to 100,000 nanometer ang lapad. So ang 1 nanometer kay equals to 10,000 times mas gamay pa kaysa sa buhok sa tao. Let's proceed to the next slide, which is makita nato diri ang comparison sa mga sizes sa different materials, like gikan sa pinakadako hangtod sa pinakagamay. And kani nga slide nagpakita kung asa dapita sa size scale ang nanomaterials ug unsa sila kagamay compare sa ordinary objects nga makita nato everyday. So, first is sa left side scale, mao ni ang macromaterials. So, ang macromaterials di ay mao ni ang mga materials nga makita nato sa atong naked eye everyday. So, ang example ani kay kanang naa sa left side ubos kanang volleyball. So, ang volleyball usa sa mga pinakadako nga example nga makita nato sa slide. So,
As we can see, makita nato ang volleyball sa atong duha ka mata ug ato sad siyang magkuptan sa atong duha ka kamot. Ang size ani kay naa sa meter scale, mga 20 to 25 cm in diameter. So next is ang 1 euro coin. So ang 1 euro coin naa sa left side gihapon sa babaw. So ang 1 euro coin pareha ra sa ordinary nga kwarta nga atong makit-an everyday, like 1 peso, kanang 5 pesos, and ang diameter ani kay naa sa 2.3 cm. So we already know nga makita o ma-feel gyud nato siya. And next example is ang grain of sand. So ang grain of sand gamay siya tan-awon, pero kung tan-awon nato sa measurement kay hundreds of micrometers gihapon ang sizes, kay makita gihapon nato sa atong mata. Pero kung daghan na kaayo, like ato siyang scoop, kay mura na siya og powder. And ang kaning mga ing-ani nga butang, like kaning volleyball, 1 euro coin, ug ang kaning grain of sand kay naa sa meter o centimeter na scale, kay mao ni ang mga normal sized materials nga dako pa gyud compare sa microscopic world. So next is ang micromaterials. So ang micromaterials is mas gamay na compare sa macromaterials nga mao'y pinakadako nga level. So ang kaning micromaterials kay dili na kaayo makita sa atong mata, pero makita nato siya gamit ang microscope. So example ani kay ang human hair. So ang human hair naa sa micrometer scale nga usually mga 80,000 to 100,000 nanometers ang lapad. So makita nato sa atong mata ang human hair, pero kung i-compare nato sa nanomaterials kay mura na gyud siya og kanang mountain tungod sa kagamay sa nanomaterials. Next is kaning bacteria. Ang bacteria kay gamay na gyud kaayo, and naa sa 1 to 10 micrometers ang size, and dili na nato siya makita sa atong mata, pero makita nato siya gamit ang microscope. And last example is ang red blood cells. So ang red blood cells nga naa sa atong dugo kay mga 7 micrometers ang diameter, and mura siya disc shape o responsible sa pagdala sa oxygen sa atong lawas. And bisan gamay kaayo ang micromaterials, mas dako paghihapon ni sila kaysa sa nanomaterials. Next is nanomaterials. Ang nanomaterials is super gamay na gyud kaayo nga level. So naa siya sa nanoscale nga 1 to 100 nanometers lang ang size. Examples ani kay ang transistor, DNA ug ang nanoparticles. So ang transistor kay usa sa mga basic components sa microchips o computers. Karon, tungod sa nanotechnology, ang mga transistors pwede na mahimong few nanometers lang ang sizes. And kung few nanometers lang ang sizes, possible nga mas gamay pa siya sa virus. So this means nga ang nanomaterials gigamit na sad siya sa electronics para mas paspas o mas compact ang mga devices nga panggamiton. And next is ang DNA. So ang DNA mao ang genetic material sa tanang living things. So ang diameter sa usa ka DNA strand kay mga 2 nanometers lang ang sizes. So masud jud siya sa nanoscale level. Ang DNA di ay kay one of the example of nanomaterials, kay nga naman kay aron ipakita nga ang biological materials mismo kay naa sa nanoscale level pod. And next is ang nanoparticles. Ang nanoparticles kay ang mga particles nga 1 to 100 nanometers ang sizes. So depende sa materials, pwede sila nga metal, polymer, or ceramic. And tungod sa ilang kagamay, lahi ilang mga properties.
mas reactive ug mas mukandak og heat or electricity gyud siya. Kay kaning nanoparticles kay gigamit ni siya sa medicine, sunscreen ug sa electronics. And to sum up, ang kaning nanomaterials kay 10,000 times mas gamay pa siya kaysa sa buhok sa tao. Mao nga di gyud nato makita sa atong mga mata. And gigamit ni sila sa electronics, medicine ug engineering tungod kay naa siya unique nga properties nga dili gyud siya makita sa tao or mahilabtan sa tao. So next is ang sub-nanometer materials. So kung ang nanomaterials kay super pinakagamay na gyud kaayo nga level, ang kaning sub-nanometer materials kay super duper pinakagamay na gyud kaayo nga level. So sa pinakakilid sa right side mao ni ang sub-nanometer materials, which is ang atoms o ang small molecules nga naa sa 1 nanometer or less. Ang example ani kay ang atom. So ang atom mao ang pinaka-base unit sa matter. Mao ni siya ang nag-consolidate sa nucleus o sa electrons. And ang size ani niya kay 0.1 nanometer or 1 angstrom lang. And mao ni ang pinakagamay nga example nga makita nato sa slide. And gigamit ni siya aron ipakita nga ang nanotechnology nagtrabaho sa level nga halos atomic na gyud tanan, and mao ni atong gitawag nga atom by atom. So kanina gyud ang pinaka base level sa matter mao nga gigamit ni sa nanotechnology kay aron maghimo og materials atom by atom. What are nanomaterials? Ang nanomaterials di ay mao ang materials nga naa sa range nga 1 hangtod 100 nanometers ang sukod. Kung i-compare nato siya, 1 nanometers is equals to 1 billion of a meters. Mao nga sobra na gyud kaayo ni siya kagamay and dili na gyud ni siya makita sa atong mga mata. Next is ang nanotechnology. Ang nanotechnology kay ang pag-study o pag-control sa matter sa nanoscale level. Meaning, nagtrabaho ang mga scientists sa atoms o molecules nga sizes. So, dinhi nila gina-manipulate ang mga materials aron makuha ang bagong properties nga wala sa ordinary materials. Ang nanomaterials kay pwede buhaton gikan sa laing-laing klase sa materials like polymers or plastics, ceramics, metals o metal oxides. And pwede sila mahimong nanoparticles, nanotubes o nanowires. So let me explain further the different structures of nanomaterials, which is the nanoparticles, nanotubes, and the nanowires. So first is the nanoparticles. Ang nanoparticles is gamay kaayo nga particle nga ang size is naa sa 1 to 100 nanometers. So, tungod kay gamay kaayo sila, lahi-lahi ilang chemical o physical properties kumpara sa dagko kaayo nga materials. So, example ani is ang titanium dioxide nanoparticles. So, if atong i-microscope ang isa ka sunscreen, ang titanium dioxide nanoparticles kay makita para protection sa UV rays sa sunlight. And next is ang nanotubes. Ang nanotubes kay ang mga nagtubo-tubo nga structure sa nanoscale and kasagaran gihimo sa carbon atoms nga porma og cylinder. And this is also called as carbon nanotubes kay mao ni ang lig-on kaayo, gaan ug maayo kaayo mokandak og electricity. So example ani kay kanang gigamit sa sports equipment like tennis rackets. So, they are 100 times stronger than steel but very lightweight. And last one is the nanowires. So, ang nanowires kay ang nipis kaayo nga wire nga ang diameter kay naa sa 1 to 100 nanometers. So, gamito ni sa electronics o sensors tungod kay maayo kaayo nimo kandak og electricity o signal. So, ang example ani kay ang silicon nanowires. So, ang silicon nanowires kay gigamit sa microchips nga naa sa cellphone, laptops, and computers. The microchip is the brain of an electronic device kay kung walay microchip,
dili mo andar ang cellphone, laptops or ang computer. So tungod sa sobra kagamay aning nanomaterials, naa sila'y quantum effects. So mao ni diri nagpasabot nga malimit lang ang movement sa mga particles og electrons, mao nang nag-usab or nagbag-o ang ilahang mga behavior. And tungod ana naka-develop sila og unique properties nga lahi sa mga normal or bulk materials. Nganong importante mangyud kaayo ang nanomaterials? So, importante ang nanomaterials tungod kay lig-on og taas o mechanical strength. Ang nanomaterials kay lig-on kaayo og dili dali mabali or madaot. Ang ilang mechanical strength taas tungod kay compact og stable ang ilang atomic structure. And bisan pag gamay kaayo silang sizes, mas kusgan pa sila kaysa sa ordinary materials. And gigamit ni siya sa aircraft materials, sports equipment like bikes or rockets para lig-on, pero ang iyang advantage kay lightweight kaayo siya. In short, gamay siya pero kusgan. And next is maayo ang electricity conductivity. So ang nanomaterials kay maayo mo conduct og electricity tungod sa ilang gamay nga size og daghang surface area. Ang electrons makalihok nga mas paspas og walay daghang resistance. So gigamit ni siya sa microchips, sensors og electrical wires nga gamay pero efficient. So kung gusto nimo og fast and efficient electricity flow, nanomaterials ang atuang gamiton. And next kay naa unique optical properties. Ang nanomaterials mo react sa light sa lahi nga paagi kaysa normal materials. Tungod sa ilang size, makausab sila sa color, reflection, or transparency depende sa light nga moigo sa ilaha. Gold nanoparticles makausab og color, mahimong red or blue depende sa ilang sizes. So gigamit ni siya sa sunscreen, sensors o medical imaging. So kung makita nimo nga lahi ang color sa nanoparticles tungod na sa unique optical property nila. And next is naa sad siya magnetic behavior. Ang uban nga nanomaterials na ay special magnetic properties nga dili makita sa normal materials. So tungod sa ilang nanoscale size, pwede makontrol ang ilang magnetism. Pwede pod sa cancer treatment kay ang magnet mahimo or pwede gamiton aron mag-guide ang medicine sa specific area. And in short, gamay nga magnet pero powerful siya og precise. And tungod ani, gigamit na ni siya karon sa technology, medicine, electronics, and many other fields. So, what is so special about nanomaterials di ay? So, unsa man gyud di ay naka-special aning nanomaterials? Nganong naa man ni siya sa chemistry. So, ang pinaka-special aning nanomaterials is kana ilang sizes. Kay imagine na hang katong example ganiha nga hangtod 10,000 times ang mas gamay pa siya kaysa sa buhok sa tao. Like imagine na usa ka lusok sa buhok sa tao nya imo pag yun na siya pagamyan og 10,000 times. So wala na jud kay makita ana, di ba? Kay mao na siyang special kaayo ang nanomaterials because mao jud na kana ilang sizes nga naara sa 1 to 100 nanometers nya. Tungod sa ilahang kagamay, lain-lain na ilang behavior or performance compare sa katong ordinary materials nga naa sa example katong nasa left side katong volleyball, katong 1 euro coin, ato. Dayon, bisan gamay siya, nasa siya advantage nga bisan gamay siya, mas lig-on siya kaysa sa mga ordinary materials. Unya mas reactive og mas efficient sila kay kanang gamay, although gamay siya pero kanang kusgan gani siya ing ana nya. Kung magkagamay ang size niya silbi kanang ang kanang nanomaterials kay gamay mo gyud na siya size nya. Ang advantage pud ani niya kay even though gamay siya size
musaka ang surface area ug ang surface energy sa sulod kung asa nimo siya gibutang. Kay imagine na ha, kung ang buhok sa tao kay mga 80,000 to 100,000 nanometers ang gilapdon, so ang nanomaterials kay 1 to 100 nanometers ra, so 10,000 times smaller sila kaysa sa buhok nya. Mao nga dili gyud nato sila makita sa atong mga mata. Kay imagine na 10,000 times smaller sa buhok or sa kanang usa ka lusok sa buhok sa usa ka tawo. So like napaka makita na. So kinahanglan gyud nato siya gamitan og kanang microscope nga kanang zoom in na gyud kaayo kay para makita nato siya. And ang mga properties sa materials kay nag-usab sa nanoscale. So, lahi sa bulk materials. So, kung magkagamay ang particle, mas dako ang surface area kung i-compare sa volume. And, ang pasabutan ni kay mas daghang part sa material ang exposed sa environment, mao nga mas active o reactive siya. So, ang surface energy pod kay musaka, meaning mas dako ang chance nga makig-react sa ubang substances like mao ni siya ang gihimong rason or rason nga nung maayo sila sa chemical reactions o catalysis. And tungod ani kay mas reactive o mas daghang gamit ang nanomaterials. Sa nanoscale, ang mga materials kay nagpakita og bagong particles nga wala sa ilang normal size all or bulk form. So, example kay kanang ang gold sa normal form kay yellow. Pero kung ato siyang in-nano size, like zoom in yun nato siyang maayo or paggamyan, kay mahimo na siyang red or blue. So, mausab pod ang strength, conductivity o magnetism tungod sa quantum effects. But, bisan pareho nga element, lain ang behavior kung himuon na nato siyang nanosize. So, kay human naman ta sa nanomaterials, let's move to what is so special about nanotechnology. So, unsa gyud di ay naka-special about nanotechnology? Nganong naa man ni siya? So, ang nanotechnology is very special po di ay kaayo kay dili lang usa ka subject ang iyang gifokusan, but it is a combination of many fields of science. So, gitawag siya nga interdisciplinary field kay kinahanglan magtinabangay man ang scientist og ang mga engineers gikan sa lain-laing area para makasabot sa nanoscale behavior. So, dili lang siya about sa one aspect, but pagsabot sad sa materials gikan sa atomic level hangtod sa practical applications or sa real world applications. So to understand or para makatrabaho ta ani nga field which is ang nanotechnology, we need to know or we need to have knowledge about physics, chemistry, biology, material science, medicine, and engineering. But ang nanotechnology is nag-combine sa theory o practice sa tanang branches of science. Kay ang nanotechnology is the bridge sa pinakagamay nga world which is ang atoms o molecules and sa macro world nga makita nato sa atong mga mata. So pasabot ani gigamit sa nanotechnology ang ilahang knowledge or ilang kaalaman sa atomic level aron makabuhat og real world products like medical tools, electronics, og solar panels. So, from invisible atomic scale, mahimo na to siyang visible og useful in real life. So, next slide is kaning talking about nanoparticles og nanotechnology. So, man naman ko discuss aning nanoparticles og nanotechnology ganiha, di ba? So, I'll explain it further para masabtan jud nato og maayo kung unsa man gyud ni sila. So let's have first the nanoparticles. So ang nanoparticles mao ni ang mga particles o mga pieces, materials nga gamay kaayo ang sukod. Like nag-range lang siya from 1 hangtod 100 nanometers. And aron masabtan pa gyud nato unsa kagamay ang usa ka nanometer is equals di ay siya sa billion of meter. So kung bisan pag gamay kaayo sila,
dako kaayo siya og effects o gamit tungod kay lahi ang ilang mga behavior kung i-compare nato sa ordinary materials sa normal nga sizes. So for example ani kay kung ang usa ka material or kanang example kay kanang gold kay himuon nga nanoparticles or pagamyo nato siya maayo, like ang iyang color is mausab, ang mausab iyang color and mulig-on siya, iyang kalig-on mausab pod og ang chemical behavior. So tungod ani nagamit ni sa dagang fields and aspects like medicine, electronics, cosmetics ug agriculture. While nanotechnology on the other hand is mao ni ang pag-application o paggamit sa mga nanosize nga particles sa science o technology. So, ang mga scientists o ang mga engineers nagamit sa nanotechnology aron mas makabuhat o mas effective, mas gamay o maayo nga product. So, for example, sa medicine, gigamit ni siya aron ang tambal like mahatod diretso sa affected nga parts sa body. So in electronics kay aron sad mas mahimong nipis og kusog ang mga cellphone o computer chips kay sa kato kung gidiscuss ganihan ang example man ko ato diba og microchips. So kato siya kana ang kay ba man gid ta nga ang cellphone kay dili siya mogana og walay microchips kay ang microchips man ang brains sa mga devices. So kanang naaman nay attach nga image diya sa ubos. So kung ato na siyang tan-awon, makita nato ang diagram nga nagpakita sa kalainan sa mga particle sizes. So from pinakadakong particles padulong sa mga nano-sized particles. So ang iyang kanang iyang mga sukod sa ubos kay nagpakita nga while nagkagamay ang particles, nagkadako pud ang iyang surface area. So kanang for example kay para masabtan jud nato, kung ang usa ka particles kay 10 cm, ang surface area value kay 1. But kung mahimong 1 nanometer kay ang surface area kay moabot siya og 100 million. Ang pasabot ani kung gamay kaayo ang particle, mas daghan ang iyang abli nga lugar or surface nga pwede niya ma-reactan or magamit. So mao ni ang rason nganong mas active o effective ang nanoparticles sa mga chemical reactions o medicine. So in simple words, ang nanotechnology is one of the smallest pero dakong potential nga science kay pinaagi sa kanang paggamit sa gagmay kaayo nga particles, pwede nato mapauswag ang or mapalambo ang atong technology, medicine o kanang tanang aspeto sa atong modern life. Next is the types of nanostructures. So ang types of nanostructures kay naay 4 ka dimension. So mao na siya ang 0D, 1D, 2D and 3D. So let's have first that 0D nanomaterials. So ang meaning diyan ng 0D is zero dimensional. So ang zero dimensional nanomaterials kay mga materials nga tanan nga nilang dimension is naa sa nanoscale. So meaning ang length, width ug height kay pareho nga gagmay. So naara gyapon siya sa 1 hangtod 100 nanometer. So ang example ani niya kay kato naa sa slide nga nanoparticles, colloids ug quantum dots. So mao ni siya example kay pareho silang gamay sa tanan nga sides, like murag tuldok lang sila or kanang tiny spheres. So gigamit ni siya sa electronics, sensors of medical imaging tungod kay dali sila mo react og naa sila unique optical properties. And next kay kaning 1D nanomaterials. So kaning 1D is one-dimensional nanomaterials. Mao ni siya ang usa ka dimension ang labaw sa nanoscale.
But ang duha ka dimension, ang width ug ang thickness kay naa gihapon sa nanoscale nga part. So ang example ani kay nanowires, nanotube ug nanorods. So murag gagmay siya nga PC or kanang tubo sa ilang kanang physical appearance or kung atong tan-awon, but gigamit ni sila sa electronic circuits, solar cells o sensors tungod kay maayo sila mo conduct og electricity and reactive sila sa electricity. And next kay kaning 2D nanomaterials. Ang two-dimensional nanomaterials kay duha siya kay dimension and labaw sa nanoscale, unya ang usa ka dimension which is ang thickness kay naa sa nanoscale ra gihapon nga level. So example ani kay ang thin films, coatings ug ang nanolayers. So mura siyang nipis nga layer or coating sa ibabaw sa usa ka surface. So gigamit ni siya sa electronics, display screens o protective coatings tungod kay nipis siya pero lig-on og conductive. So next is kaning 3D nanomaterials. So ang 3-dimensional nanomaterials kay pwede nga mas dako ang sukod pero gihimo sila gikan sa mga nanomaterials nga nagtapok or nagpundok or nagcluster. So example ani niya kay ang nanoparticle dispersions, nanotube bundles ug multiple nanolayers. So mura siya solid structures nga gibuo gikan sa gagmay nga nano components. So gigamit ni sila sa construction materials, composites ug energy storage devices. So in short, ang kaning zero-dimensional is mo na siya ang mga particles. Ang 1-dimensional is ang wires o kanang mga tubes. Ang 2-dimensionals mao na ang films or ang layers. And lastly, ang 3-dimensional mao na siya ang bulk structures built from nanoscale units. So next is the approaches to nanomaterial synthesis. So the nanomaterials can be synthesized using two prominent approaches, which is the top-down approach and the bottom-up approach. And i-discuss ni siya ni January Brunyola. First, the top-down approach. In nanomaterial synthesis, so what it is? The top-down approach is a method used in nanomaterial synthesis that starts with larger bulk materials and reduce them to nanocal dimensions through various processes. First, generally, a bulk material is taken at machine and modified to obtain the required size and shape. Excuse me. So kani siya diri kaya the top-down approach guys, magsugod siya with a macroscopic amount of material. So kani nga starting material is gisubjected siya sa mechanical or chemical processes para ma-reduce ang size o ang i-shape siya into the desired nanocols. So next, example of this approach is the production of integral circuits by etching or lithography. So ang integral circuits kay gihimo siya by taking a silicone wafer and selectively removes that material gamit ang etching or ang lithography. Ang kaning techniques kay allow ni siya para sa creation of integrate nanocol patterns on the surface of the material. Importante ni siya kay mo illustrate o mo control man siya sa method of material removal para makakreate og complex structures sa nanocol. Next, for nanomaterial synthesis, ball milling is used. So karon kay magtalk ta sa ball milling. So ang ball milling kay it place the bulk material ngadto sa container with hard balls. Example kanang steel mga inana og nag-rotate pud niya ang container. So ang mga balls guys nag-flood with the material nga maka-cause a fracture ug maka-grind down into smaller particles, eventually reaching the nanocol. So next, macrocrystalline structures are broken down into nanocrystalline structures.
So kani daw siya kay the starting bulk material kay typically na ay macrocrystalline structures pasabot nga nag-consist ni siya excuse me og large and well-ordered crystal domains during the top-down process and kaning larger crystals kay fragmented ni siya into much smaller nanocrystals. So that down approach kay nag-offers og practical nga way para maka-create og nanomaterials by refining larger materials through controlled production processes. So karon mag-talk na sad ta sa bottom up approach. So first, it is used to build form basic material, for example, assembling materials form atoms, molecules. So ang core principle in the bottom up approach guys is para ma-construct ang nanomaterial by assembling individual atoms or molecules into larger structures na allow ni para ma-price or ma-control ang size, shape, and composition of the resulting nanomaterials nga nag-leads to unique properties and functionalities. Next, commonly used method include Sol-Gel, hydrothermal, physical and chemical, vapor deposition, epithelial growth. So ang variety of the techniques are employed adto sa bottom-up approach para ma-facilitate ang assembly of atoms or molecules into nanostructures. So karon guys, mag-talk ta sa the Sol-Gel process. Mag-talk ta sa mga patterns guys. 1 to 8 ni siya. Number 1, precursor. Ang precursor kay mao ni siya ang process to start with a precursor which is typically a metal alkoxide or metal salt. Ang kaning precursor kay mao ni ang chosen based on the desired composition sa final material, and choice sa precursor significantly influence the properties of the final product. Number 2, solve. So during a part guys kay ang precursor is ma-dissolve ni siya in a solvent such as water or alcohol para maka-form og solution nga gitawag og solve. Diri or kani nga step nag-involves og hydrolysis and polymerization reactions kung asa ang metal alkoxide molecules react with water para maka-form og metal hydroxide monomers. Ang kani nga step guys ensure ang starting materials are uniform mix at the molecular level. Number 3, gel. Ang sol diri dapita guys kay mo introduce og gelation process kung asa ang metal hydroxide monomers condense para maka-form og 3-dimensional network trapping the liquid solvent within the excuse me pores. So mag-result ni siya in the formation of a gel. Ang kani nga step kay crucial gid siya guys excuse me para maka-determine sa final structure and properties of the material. So number 4, aerogel. So during a part kay if the gel is dried under supercritical condition or condition na or kung asa ang liquid gas first boundary ma-disappear, so the resulting material is kay ginatawag og aerogel. Ang aerogels kay characterized ni siya guys by their extremely low density and high porosity. Ang aerogels guys naani siya unique properties such as high surface area og excellent thermal insulation, making them suitable for various applications.
Ikalima, zero Ikalima guys, kung ang gel is dried or mauga na under normal condition or allowing the solvent to evaporate, ang resulting material is ginatawag og zero. Ang zero kay denser excuse me, winter ni siya kaysa sa aerosols and maka-experience of shrinkage during drying and during ang excuse me, zero kay easier or less expensive ni siya mo produce than aerosols, and also it can be used in a wide range of application. Number 6, thin film clothing. So diri nga part guys, ang sole pwede ma-use para maka-create og thin film clothing substrate gamit ang techniques like spinning or dyeing. Paghuman og creating ang film is ma-dried or mauga, kunya ikahuman makalside o ginatawag nga heated to high temperature para maka-remove organic components o to densify the film. Ang thin films actually guys kay ginagamit in various applications such as protective coatings, optical device, and electronic components. So number 7, powder. So sa diri nga part, ang gel pwede ma-dried or mauga and then i-concealed para makaproduce og powder. The calcialization step mag-removes og any remaining organic component og mag-promote sa crystallization of the material. Ang powders kay use ni siya as starting materials for ceramics, catalans og uban pang applications. At the last one kay ginatawag og thin ceramic. And thin ceramic kay ang zero gel can be further processed calcialization para makaproduce og thin ceramic material. The high temperature treatment promotes sintering kung asa ang particular kay fuse together para makaform og old mass. Ang thin ceramics kay naay excellent mechanical strength og chemical resistance, making them sustainable for structural and high temperature application. So karon mag-talk ta sa top down versus bottom up. First, bulk metal. Ang bulk metal kay ang initial macroscopic material. Powder. Ang bulk material kay mo process ni into a powder na nag-consist of smaller particles. Excuse me. Kani nga process guys nag-involve ni og breaking down larger structures into smaller ones, such as by milling, sheeting, or etching or photography. Ang ani is para maka-achieve ang excuse me, desired knuckles, dimensions, and features. It can be relatively simple of scalable and leveraging existing manufacturing techniques, but it may result in less prices controlled over particle size and shape o pwede maka-introduce defects into the material. So next, number itong kaduha, bottom up approach. Ang bottom up approach, conversely, nag-start ni siya with individual atoms or molecules of assemblies na sila into larger
nanostructures. Then first, atoms. Individual atoms nagserve as the fundamental building blocks. Clusters. Atoms agree para form clusters, which are small groups of atoms bounded together. Excuse me. Ang kaniga process, guys, is nag-involve og self-assembly or directed assembly of atoms or molecules into the desired nanostructures. Nag-offers ni siya og price control over the composition, size, and shape of the resulting nanomaterials, but it can also be more complex and less scalable, guys, than atom top-down approaches. So next slide is nanomaterials in nature. So nature is actually the best manufacturer of nanomaterials and nanostructures because ang atong kinayahan or ang atong nature yun ang pinaka the best nga tigbuhat sa mga nanomaterials o nanostructures. So when we say natural nanomaterials, mao ni ang mga materials nga gikan sa natural world like from plants, animals, and minerals. So kaning mga plants, animals, o minerals, wala pa ni sila gi-modify or gi-process sa human. So, because of their tiny structures or nanoscale size, they have amazing and unique properties. Mauna nga, special kaayo ni ang kaning nanomaterials kay sila man like they can be stronger, lighter, or more resistant compared to normal sizes. So, normal materials rather. So in short, nature already created nanomaterials before humans have even discovered nanotechnology. So makita nato ni sa mga insect wings, shells, animal hair, and minerals nga naay natural nanostructure, giving them strength and special characteristics. So basically, nature serves as the original inspiration for scientists in making modern nanomaterials today. Next is, why do butterflies have different colors? So the reason nga ang butterflies have different colors kay tungod sa ilang structural coloration. So meaning, ang layer sa ilang wings mo interact with light, and then if mag-interact siya with light, mag-start siya sa pag-reflect, and then mag-diffract. Tapos mag-interfere siya para makaproduce og vibrant colors. And mauna nga kung usahay mag-change color ang butterfly is depende siya sa angle sa light. And kana ang mga diagram diri nagpakita unsa-unsa nanostructure layers pag manipulate sa light waves para ma-produce ang mga colors nga atong makita. And then next is mimicking butterfly colors. So before we proceed to the mimicking butterfly colors, let's have first what is mimicking. So when we say mimicking, it means scientists are studying natural things and then copying their special features to make new materials or technology. And then let's go back to mimicking the colors of butterflies. So the bright colors of butterflies is dili tungod sa pigment, but tungod siya sa nanostructure sa ilang wings nga maka-reflect og light in different ways. So ang mga scientists nag-use ani nga idea para makabuhat og colorful materials gamit ang nanoparticles like cadmium, selenide, and silver nanoparticles. So mao nang maka-create sila og different colors without using dye materials. So perfect siya for eco-friendly paints or fabrics. And then next is antibacterial properties of cicada wings. So unsa dining cicada? So ang cicada kay kanang gamay siya nga insect nga mag-create og sound during summer. So diri guys makita nato nga ang cicada wings nga naay natural antibacterial property. So ang wings ani niya kay naay tiny nanostructure. So mura siyang mga nanospikes nga makapatay og bakterya. So once ang bakterya kay moland siya sa wings,
ma-pierce or ma-rupture ang ilang mga cell membrane, mauna ang bakterya kay mamatay. So cool kaayo kay wala ni siya nag-need og chemicals niya, purely natural design ra gyud siya from nature nga mopatay siya og bakterya nga motugdon sa iya ha. So, next is mimicking antibacterial properties of cicada wings. So, ari nga slide, gipakita kung giunsa sa mga scientist pagsuon or pag-imitate ang antibacterial design sa cicada wings. So, gigamit nila ang idea sa nanorods aron makapatay pod og bacteria like S. aureus. So, ang graph ani so kaning graph nga naa sa slide is nagpakita siya nga kung treated with nanorods mo decrease ang bacteria growth after 24 hours. So this study helps in creating antibacterial surfaces for hospitals, gadgets, or even in packaging materials. So kaning nga slide is about lotus leaf. So ang lotus leaf mao na siya ang known kaayo sa iyang self-cleaning property or lotus effect. So ang surface sa lotus leaf kay naay micro and nanostructures nga magform og rough textures, mao nga dili siya mo stick or dili mo stick ang tubig sa iya ha. So ang tubig magform og droplets and then mag-roll siya, bringing dust and dirt with it. So, like automatic cleaning gani siya. And kani nga idea is gigamit siya karon sa nanotechnology para sa self-cleaning glass, paints, and clothes. So, lastly, kay kaning about gecko fit. So, ang gecko kay makasaka siya bisan unsa nga surface kay tungod sa iyang hierarchical structure sa iyang tiil. So, from macro to nano level, naa siya mga tiny hair-like structures called setae, ug sa ends ana kay naay nanoscale spatulae nga mustik sa surface gamit ang van der Waals surface. So mao na nga makasaka sila sa wall or ceiling without glue, and mao ni siya ang super fascinating example sa bio-inspired nanotechnology. Nanomaterials in arts and cultural heritage. One of its example is stained glass windows. These colorful glasses are not just simple colored glass. They are actually made of a composite of glass and nano-sized metal particles. For instance, the ruby red glasses that you often see are created by a mixture of glass with ultrafine or nano-sized gold powder. The way these tiny gold nanoparticles interact with light is what produces that deep red color. Another example is Lycurgus cup, which dates all the way back to the 5th century. This Roman cage cup is unique because its color changes depending on how it's lit. When the cup is illuminated from the outside, it appears greenish yellow, as seen in the image on the right. But when it's illuminated from the inside, it glows a magnificent ruby red, as seen on the left. This color change is due to the presence of nano-sized particles of 66.2% silver, 31.2% gold, and copper, which is 2.6%, up to 100 nanometer in size, embedded in the glass. Light absorption and scattering by these nanoparticles determines the different colors. Application of nanomaterials. First is paints. Incorporating nanoparticles in paints can significantly improve their performance. Crucially, it can impart various functional properties like the self-cleaning effect. This is achieved by using nanoparticles like titanium dioxide, which can break down dirt and pollutants when exposed to sunlight, allowing rainwater to easily wash them away. Next is in sunscreens and cosmetics. The traditional chemical UV protection approach often suffers from poor long-term stability. Today, nano-sized titanium dioxide and zinc oxide
are commonly used in many sunscreens. They work by absorbing and reflecting ultraviolet or UV rays. Because these particles are so small, the sunscreen appears transparent to visible light, which makes it much more appealing and desirable to the customer, as it doesn't leave that thick white cast. In cosmetics, for example, nano-sized iron oxide is present in some lipsticks as pigment. Next application is in effluent or wastewater treatment. Nano-photocatalysts are much more efficient than micro and macro photocatalysts. This improved efficiency is due to their extremely high surface area. These catalysts work by using light to degrade the toxic colorants and other organic species present in the wastewater, essentially breaking down pollutants into harmless substances. Next is in medicine. In the medical field, nanotechnology has been a boon, particularly in drug delivery. The core advantage is the ability to deliver drugs to specific cells using nanoparticles. These tiny particles can be engineered to target only the diseased tissue or cells. This targeted delivery means the overall drug consumption and side effects can be lowered significantly by depositing the therapeutic agent only in the morbid region and in no higher dose than what is needed. Next is sensors for gases. These sensors employ the nanomaterials' sensitivity to changes in various parameters that they are designed to measure. The parameters can be measured include electrical resistivity, chemical activity, magnetic permeability, thermal conductivity, and capacitance. A practical example is a carbon monoxide sensor made of zirconium oxide or zirconia. It uses the chemical stability of the zirconia to detect carbon monoxide. The oxygen atoms in the zirconia react with the carbon in carbon monoxide to partially reduce the zirconium oxide. This reduction triggers a change in the sensor's characteristics, such as conductivity, which signals the presence of the gas. Similarly, gases like and can be detected based on the increase in electrical conductivity of certain nanomaterials. Application of nanomaterials in food. It can be applied in the production, processing, safety, and packaging of food. For packaging, a nanocomposite coating process could improve food packaging by placing antimicrobial agents directly on the surface of the coated film. This helps to keep food fresh for longer and improve safety. Application of nanomaterials in energy. First, nanomaterials have the immense capacity to store a huge amount of energy. In solar technology, today's solar cells use multiple layers of different semiconductors in the nanometric range. These modern solar cells are far more efficient than those developed 20 years ago, thanks in large part to the precision offered by nanotechnology. In construction, nanotechnology has the potential to make building faster, cheaper, and safer. Silica is already present in conventional concrete mixes. However, when nanosilica is added to concrete, the particle packing can be improved, which enhances the mechanical properties of the final material, making it stronger. Furthermore,
Nanosize steel produces stronger steel cables, which can be used in projects like bridge construction. Lastly, nano-coated glass has the dual properties of being anti-fouling and glaze, meaning it helps keep the glass clean and shiny. Application of nanomaterials and better insulation materials. Nanocrystalline materials synthesized by the sol-gel technique result in foam-like structures called aerogels. These aerogels are characterized by being incredibly porous and extremely lightweight. Aerogels are composed of a three-dimensional continuous network of particles with air trapped at their interstices. Since air is a poor conductor of heat, this structure makes aerogels one of the best solid-state thermal insulators available. Application of nanomaterials in tougher and harder cutting tools. Cutting tools made of nanocrystalline materials such as tungsten carbide, tantalum carbide, and titanium carbide are much harder, much more wear-resistant, and erosion-resistant. These extremely durable tools are essential for precision work, particularly for microelectronics. Application in high-power magnets. The magnetic power depends on the specific surface area of the material. The magnets made of nanocrystalline grains possess very unusual magnetic properties due to their extremely large surface area. These powerful magnets are used in ultra-sensitive analytical instruments and for magnetic resonance imaging or MRI in medical diagnostics. They are also used in high-efficiency motors for ships. Application of nanomaterials in enhanced performance of components. Fatigue strength is a critical parameter that determines the component's lifespan. The fatigue strength of a material generally increases with a reduction in the grain size. By using nanomaterials, the fatigue strength of components can be increased by an average of 200 to 300%, leading to far more durable and reliable products. On the right side, we have the concern-driven influences. These are big challenges that guide inventors to focus on important areas. The environment necessitates the development of greener, more sustainable materials. Safety, health, and liability concerns ensure that new materials are tested and approved for consumer use. National security. Defense and security needs drive invention. Market forces and competition push companies to adopt new materials to stay competitive. Energy, water, and food. We need better ways to save and produce our basic needs. And finally, the needs and demands of the individual consumer influence product adaptation. This chart shows why and how new things are made. It explains what makes people invent new materials and what big ideas influence those choices. In the middle, we can see the main path of invention. It starts with a market need. This is something people want or need to solve a problem. This need pushes the invention of new or changed materials and processes. This is where people use science, like nanotechnology, to make things better. Finally, this leads to a new or adopted product that you can buy and use.
On the left side of the chart, we have the opportunity-driven influences. These are factors that create demand and new possibilities for innovation. Increasing wealth allows for investment in and purchase of new technologies. Increasing population creates greater demand for resources and advanced products. New science and technology. New discoveries make new products possible. Increasing functionality. People want things that can do more. Multifunctionality. Products that can do many different jobs in one. Miniaturization. The push to make everything smaller and more efficient. Okay, so like this slide is about the advantages of nanomaterials. So basically guys, nanomaterials are super tiny man jud kaayo no. So like imagine smaller than what you can see sa microscope. Unsa may makita nimo ana? So because they're that small, they have special properties that makes them really useful in different industries. So one cool thing about nanomaterials is that we can customize or tailor them depending sa need. Like kung gusto nato siya nga super strong o super light, pwede siya ma-adjust. And also they have high porosity, so meaning they can absorb or hold a lot, so very useful in so many ways. So in the energy field po di ay kay gamit kaayo ni sila sa mga solar panels and other energy techs kay they make energy generation more efficient and more cost effective, like mas makasave ka and mas powerful siya. And in electronics, grabe sad ang advantage ani niya kaning nanomaterials kay like they help make circuits more accurate sa atomic level niya, and that means mas stable and mas reliable ang mga gadgets or computers nga gigamit nato today because of the nanomaterials. So this one sad kay talks about the disadvantages. So kay naa may advantages, naa sad na disadvantages. Even though they're super useful and high-tech, naa gihapon siya downside. So first ani kay since nanomaterials are still kinda new, wala pa kaayoy information about their long-term effects. So like we don't really know yet unsay impact sa health or sa environment. And one major issue is inhalation exposure. So kung ato siyang ma-inhale, pwedeng maka-affect siya sa atong lungs and magka-cause pa siya problems like pulmonary fibrosis. And there are also risks like ingestions and dust explosion. So dili ni siya something nga pwede lang i-handle nato carelessly. So dapat ampingan jud nato ang kanang pag-process ani or pag-handle ani nga kaning mga materials. And then another thing kay the manufacturing processes is super complex and expensive. Like as in dili siya easy i-produce and kailangan perfect results para dili sayang ang money. So yes, even though cool kaayo ang nanomaterials, we still need more research para mas safe and practical siya to use daily. So guys, in conclusion, nanomaterials shows us that even the tiniest thing can make a really big impact. So like these materials help improve technology, medicine, and even energy. So grabe ka amazing no? How something so small can change so much bigger. So but of course, we still need to be careful and responsible in using them kay naagihapon siya risk, especially sa health and environment. And overall, nanomaterials are proof that the small things can create big changes, and if you use them wisely, they can help us build a better and smarter future. Thank you for listening, everyone. We hope you learned something from us. If you have questions, don't hesitate to message us directly, and have a good day.